ഇടവേളകൾ. മാസങ്ങളോളം ശാഠ്യം പിടിച്ച ശേഷമാണ് ഒരാളെങ്കിലും അരവിന്ദന് സമ്മതം നൽകിയത്. കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പ് നൽകിയ ശേഷവും മറ്റുള്ളവർ എപ്പോഴും തടസ്സം പറച്ചിലും ശാസനവും തന്നെ. കേട്ട് കേട്ട് അരവിന്ദന് മതിയായി. അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനെന്ന പോലെ ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം വീട്ടുകാർ ആ വിഷയമെടുത്തിടും. അപ്പോഴേക്കും അരവിന്ദൻ ചെവി പൊത്തി പുറത്തേക്ക് ഓടും. അന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. വാരാന്ത്യ അവധി എന്ന അനുഭൂതിയേക്കാളേറെ അവിടേക്ക് പോകാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അരവിന്ദൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ. പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു വന്ന അരവിന്ദൻ കാലും മുഖവും കഴുകി തുണി മാറി പാല് കുടിച്ച ശേഷം മുറ്റത്തെ പ്ലാവിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്ന് ചിറ്റപ്പൻ വരുന്നതും കാത്ത് ഇരിപ്പായി. കുട്ടികളിങ്ങനെ അനുസരണക്കേട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അമ്മുമ്മയുടെ സ്ഥിരം പല്ലവി പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമായിരുന്നു. இடைவெளிகள். பல மாதங்களாக சண்டை பிடித்த பிறகுதான் ஒருவரிடமிருந்தாவது அரவிந்தனுக்கு அனுமதி கிடைத்தது. கூட்டிக்கொண்டு செல்லலாம் என்று அந்த நபர் வாக்கு கொடுத்த பிறகும் மற்றவர்களிடமிருந்து எப்போதும் எதிர்ப்பும் திட்டும் தான். போதும் போதுமென சொல்லும் அளவிற்கு கேட்டு கேட்டு அவன் சோர்ந்து போனான். அந்த எண்ணத்திலிருந்து அவனை திசை திருப்பும் விதமாக நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பெரியவர்கள் அந்த விடயத்தை பற்றி பேச முயல்வார்கள். அப்போதெல்லாம் தன் செவிகளை மூடிக்கொண்டு வெளியே ஓடுவது அவனது வழக்கம். அன்று ஒரு வெள்ளிக்கிழமை. வார விடுமுறை என்ற உணர்வு கொடுத்த மகிழ்ச்சியை விட அங்கே செல்லப்போகிறோம் என்ற எண்ணம்தான் அவன் மனதில் நிறைந்து நின்றிருந்தது. பள்ளி விட்டு வந்த அரவிந்தன் கை கால்கள் சுத்தம் செய்த பிறகு முற்றத்தில் வந்து பலாமரத்தின் மடியில் தன் சித்தப்பாவின் வருகைக்காக காத்திருந்தான். சின்ன பிள்ளைகள் இப்படி சொன்னால் கேட்காட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? വീട്ടിലിരുന്ന് ആച്ചിயின் കുരൽ വെളിയെ വന്നത്. നേരം വൈകുന്തോറും അരവിന്ദന് വെപ്രാളം കൂടിയുകയായിരുന്നു. 2 തവണ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു. ഇനിയും ഒരു നിരുത്സാഹ അവസ്ഥ താങ്ങുവാനുള്ള ത്രാണി അവനിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗൗളി ഗാത്രത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വീണ് കിടന്നിരുന്ന മച്ചിങ്ങകളിൽ വെറുതെ എങ്ങനെ കണ്ണും നട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സൈക്കിൾ മുറ്റത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന ശബ്ദം. അത് കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അരവിന്ദൻ ഓടിച്ചെല്ലവേ അവനെ അയാൾ വാരിയെടുത്തു. ഇന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകൂ. അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. അവനെയും എടുത്ത് അയാൾ അകത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അരവിന്ദൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. എല്ലാവരും കൂടി അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ചിറ്റപ്പനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്നും കൂടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ അവൻ ശരിക്കും ക്ഷീണിക്കും. ബാലകൃഷ്ണൻ എത്തിയോ? ഇന്ന് വൈകിയല്ലോ, അപ്പൂപ്പൻ അന്വേഷിച്ചു. പണിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരാം. സൂക്ഷിച്ച് പോകണം, അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു. എന്തോന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ? വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല, അമ്മുമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരിഞ്ഞ് ചിറ്റപ്പൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതും തോളത്ത് കിടന്ന അരവിന്ദനോട് അപ്പൂപ്പൻ പിന്നെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. അടുത്തൊന്നും പോരുത് കേട്ടോ, പിച്ചുകയോ മന്തുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു കളയും. നീങ്ങി നിന്നുള്ള സംസാരം മതി, അമ്മുമ്മ ചേർത്തു. സൂക്ഷിച്ചോണേ ബാലകൃഷ്ണ. ചിറ്റപ്പൻ അവനെ തൻ്റെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടിരുത്തുമ്പോഴും എല്ലാം അമ്മുമ്മയുടെ ശബ്ദം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അവ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു. ஏற்கனவே 2 முறை தான் ஏமாற்றப்பட்ட ஞாபகம் உள்ளிருந்ததால் இன்னும் ஒரு ஏமாற்றத்தை தாங்கும் சக்தி இல்லாத அவனது மனம் நேரம் தாமதமாகிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் வலுவிழந்து கொண்டிருந்தது. தன் வீட்டு முற்றத்தில் ஒரு மிதிவண்டி வந்து நுழையும் ஒலி கேட்டதும் மண்ணில் விழுந்து சிதறி கிடந்திருந்த பனம் பழங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த அரவிந்தன் அவற்றை விட்டுவிட்டு ஓட ஆரம்பித்ததும் அவன் சித்தப்பா அவனை தூக்கி எடுத்து கொண்டார்.
இன்னைக்காவது கூட்டிட்டு போவீங்களா? நடுக்கத்தோடு அவன் விண்ணப்பித்தான். கண்டிப்பா, உறுதி கூறிய பிறகு அவனை தோளில் வைத்து கொண்டு சித்தப்பா உள்ளே நுழைய, வீட்டிலுள்ள மற்றவர்கள் பேசி பேசியே அவனது மனதை மாற்றிவிடுவார்களோ என்ற எண்ணத்தால் அரவிந்தனின் உள்ளே இருந்த அச்சம் மேலும் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது. இன்றும் ஏமாற நேரிட்டால் அவன் மிகவும் சோர்ந்து விடுவான். வந்துட்டியா பாலா? இன்னைக்கு ஏன் ரொம்ப நேரமாயிற்று? கொஞ்சம் அதிகம் வேலை இருந்தது. சரி, இவனை நான் கூட்டிட்டு போய் காட்டிட்டு வந்துருகேன் என்ன? கவனமாக போகணும், தாத்தா எச்சரித்தார். என்ன கவனிக்க சொன்னாலும் கேட்காதுகோ, பாட்டியின் கோபம். அவர்கள் இருவரும் வெளியே வந்த பிறகும் பின்னாலிலிருந்து எச்சரிக்கைகள் வந்த வண்ணமே இருந்தது. கிட்ட போயிடாதீங்கோ, பிராண்டுனாலும் பிராண்டிருவா. ஆமாம், தள்ளி நின்னா போதும். பார்த்துக்கோ பாலா. அரவிந்தனை சித்தப்பா தன் மிதிவண்டியின் முன் இருக்கையில் அமர வைக்க பொழுது ஆச்சியின் குமுறல்கள் குசினியிலிருந்து வந்த வண்ணமே இருந்தன. இறுதியாக வாரங்களின் சோர்வை ஒரு நிம்மதியின் பெரும் மூச்சினூடாக வெளியேற்றினான் அரவிந்தன். വാഹനത്തിൻ്റെ മുന്നിലായിരുന്ന അരവിന്ദൻ മാസങ്ങളുടെ വീർപ്പുമുട്ടലുകൾ നെടുവീർപ്പുകളായി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വഴി നീളെ വിദ്യാലയത്തിലെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ തന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അരവിന്ദൻ മൂളുക മാത്രം ചെയ്തു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതും ആ മൂളലും നിലച്ചു. വഴിയോരങ്ങളിലെ കുറ്റിച്ചെടികൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ശേഷം വിജനതയിൽ ഉളവാക്കിയ മൂകതയിൽ ഉറക്കം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ചിറ്റപ്പൻ്റെ വാഹനം തീവണ്ടിപ്പാളം കടന്ന് വെളിച്ചം മങ്ങിയ പാതയിലേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ യാത്ര തുടരവേ അരവിന്ദൻ്റെ മനസ്സും ഏതോ ജാലകത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കുതിച്ച് ഉയരുകയായിരുന്നു. വാടാ മക്കളെ, വാടാ വാടാ. അരവിന്ദനെ വാരിയെടുത്ത് അമ്മ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുരുതുരെ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി. பயணத்தின் போது பள்ளிக்கூட நிகழ்ச்சிகளை பற்றி தன் சித்தப்பா கேட்ட வினாக்களுக்கெல்லாம் பொருளற்ற ஒலிகள் மட்டும் எழுப்பி பதிலளித்தான் அரவிந்தன். பாதையோர செடிகள் கதிரவன் மறைந்த பின் உருவான இருளின் நிசப்தத்தில் தூக்கம் பிடிக்க, அவற்றைப் போலவே அரவிந்தனின் சொல் எச்சங்களும் மெல்ல ஸ்ருதி தாழ அவன் மனம் இன்னொரு உலகத்திற்குள் நுழைந்தது. வாடா செல்லமே, வாடா வாடா வாடா. தன் கைகளில் எடுத்த தாய் அவன் முகமெங்கும் முத்தங்களை വിതറിനാൾ. വാഹനം നിർത്തുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടായിരുന്നു അരവിന്ദൻ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഉപരിതലം മുഴുവനും മഴ മൂലം നനഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ വൃക്ഷം മുന്നിൽ. കുറച്ച് പായലുകളും അട്ടകളും മറ്റും അതിൽ ഇറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. ചിറ്റപ്പൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ആ ഇരുണ്ട കാട് പിടിച്ച പ്രദേശത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ അരവിന്ദൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും വിശാലമായ പ്രദേശം, അത്രയും നിശബ്ദതയോടെ അവൻ അപൂർവമായിട്ടേ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെ വൈദ്യുത വിളക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള അമർന്ന പ്രകാശം പോലും ചെറുതായി ഇക്കുളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചുറ്റിലുമുള്ള കാടിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് വളരെ പതുക്കെ അനങ്ങി ആ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന വൈദ്യരോട് ചിറ്റപ്പൻ എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അരവിന്ദനെ നോക്കിയ വൈദ്യർ കണ്ണ് ചിമ്മി കാണിച്ച് അവനെ കളിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമെന്ന പോലെ ഒന്ന് ചിരിക്കുവാൻ പോലും അരവിന്ദന് തോന്നിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ. അനുവാദം വാങ്ങിയ ശേഷം അവർ ഇരുവരും മാത്രം അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു. കുറേ രോഗികൾ വരിവരിയായി നിരത്തിയിട്ടിരുന്ന കട്ടിലുകളിൽ കുറേ രോഗികൾ അങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. മെല്ലെ അവർ ആ കട്ടിലിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കട്ടിലിനോട് ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന തൂണിൽ ചാരി ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ നിശബ്ദം, കണ്ണടയ്ക്കാതെ ശൂന്യതയിൽ മിടിച്ചു നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് അതിഥികൾ പ്രവേശിച്ചത്
അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അമ്മയെ കണ്ടപാടെ അരവിന്ദന് വെപ്രാളമായി. കെട്ടിപ്പുണർന്ന് ഉറക്കെ കരയണമെന്ന് തോന്നി. தன் சித்தப்பாவின் மிதிவண்டி நிற்கும் ஒலி செவியில் விழ அரவிந்தன் மீண்டும் நிகழ்காலத்திற்கு வந்தான். மேற்பரப்பில் பாசி படிந்த அந்த பெரிய மரத்தில் சில அட்டைகளும் நத்தைகளுமெல்லாம் பற்றி பிடித்திருந்தன. சித்தப்பாவின் கையை பிடித்து கொண்டு அந்த காட்டு வழியாக நடக்கும்போது அவனுக்குள் ஒரு அச்சம் உயர்ந்து வந்தது. அவ்வளவு பெரிய இடம் இவ்வளவு அமைதியாக இருந்தது அவனுக்கு ஒரு அபூர்வ காட்சியாக அமைந்தது. இருளிலிருந்து அந்த கட்டிடத்தின் உள்ளே நுழைந்ததும் மின் விளக்குகளிலிருந்து வந்த மங்கிய ஒளி கூட அவர்கள் இருவரின் கண்களை கூச்சப்படுத்தியது. சுற்றியிருந்த காட்டிலிருந்து குளிர்காற்று அந்த கட்டிடத்தின் உள்ளே நுழைய முயன்று கொண்டே இருந்தது. அறையிலிருந்து வெளியே வந்த மருத்துவரிடம் அரவிந்தனின் சித்தப்பா பேசிக் கொண்டிருந்தார். அந்த மருத்துவர் இடையிடையே அரவிந்தனை பார்த்து கண் சிமிட்டி விளையாட்டு காட்டும் பொழுதும் கூட ஒரு இயற்கையான சிரிப்பை வெளிக்காட்ட அவன் மனம் தயங்கியது. மருத்துவரிடமிருந்து அனுமதி பெற்ற பிறகு அவர்கள் இருவரும் உள்ளே நுழைந்தனர். அந்த பெரிய அறையில் சில படுக்கைகளில் மட்டுமே நோயாளிகள் இருந்தனர். அவ்வாறு நகர்ந்து நகர்ந்து இறுதியாக அவர்கள் அந்த படுக்கைக்கு அருகில் வந்தனர். படுக்கைக்கு பக்கத்தில் இருந்த அந்த தூணில் சாய்ந்தபடி அந்த மங்கை கண்ணிமைக்காமல் இருளையே மௌனமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள். 2 விருந்தினர்கள் வந்த செய்தியை அவளது புத்தி உள்வாங்கவில்லை. தன் தாயை பார்த்த அரவிந்தனுக்கு ஏக்கம். கட்டிப்பிடித்து தழுவி முத்தமிட வேண்டுமென மனம் தவித்தது. അമ്മയെ വിളിക്കു മക്കളെ. ചിറ്റപ്പൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അരവിന്ദൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അമ്മേ. അവൻ്റെ തൊണ്ടയിടറി. ഉറക്കെ വിളിക്ക്. അമ്മേ. ആ സ്ത്രീയിൽ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. കട്ടിലിൻ്റെ ഒരു അരികത്ത് ഇരുന്ന ചിറ്റപ്പൻ അരവിന്ദനെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു. അവർ കുറേ നേരം അങ്ങനെ മൗനമായി നോക്കിയിരുന്നു. അരവിന്ദൻ കുറച്ചുകൂടി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. ആ നിമിഷങ്ങൾ അവന് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്നു, കൂട്ടുകാരെയും കളികളെയും മറന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുവാൻ അവന് തോന്നി. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വളകളുള്ള അമ്മയുടെ കൈകളെ അവൻ മെല്ലെ തലോടവേ ആ സ്ത്രീയുടെ പുരികങ്ങളിൽ ചുളിവുകൾ ഏർപ്പെട്ടു. പൊടുന്നനെ ഒരു ഉരകത്തെ എന്നോണം തൻ്റെ ദേഹത്തിൽ വീണ ആ കൈകളെ അവർ ശക്തിയോടെ തട്ടിമാറ്റവേ അരവിന്ദൻ താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു. മതി മതി മതി, ഇനി ശരിയാവൂല. പുറകിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകൾ പാഞ്ഞെത്തി സ്ത്രീയെ മുറുകെ പിടിച്ചു. ചിലർ അവരുടെ 2 കൈകളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു. വേണ്ട, അമ്മയെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അരവിന്ദൻ അറിയാതെ ഉരുവിട്ടുപോയി. ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് നടന്നു. പിന്നെയും കുറേ നേരം അവർ അങ്ങനെ നിശ്ചലം ഇരുന്നു. ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണും നട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയതായി അരവിന്ദന് തോന്നി. அம்மாவை கூப்பிடுமக்கா, சித்தப்பா சொல்ல அவனும் முயன்றான். அம்மா. அவன் குரலில் சோகத்தின் நடுக்கம். இன்னும் சத்தமா, அம்மா. அந்த பெண்ணின் உணர்ச்சியில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. அந்த கட்டிலின் ஓரத்தில் அமர்ந்த சித்தப்பா அவனை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டார். அவன் அம்மாவின் பக்கத்தில் இன்னும் நெருங்கி இருந்தான். நண்பர்களையும் விளையாட்டுகளையும் மறந்து, உலகத்தையே மறந்து அவன் அப்படியே அமர்ந்திருக்க வர்ணிக்க முடியாத ஒரு நிம்மதி அவன் மனதில் வந்து நிறைந்தது. யுகங்கள் கடந்து போயின. தன் அம்மாவின் வளையில் போட்டிருந்த கையை ஒருமுறை அரவிந்தன் தழுவ முயல அச்செயலின் எதிர்வினையாக அந்த பெண்மணியின் புருவங்களில் சுழிவுகள் ஏற்பட்டது. ஏதோ ஊர்வன தன்னை ஸ்மரிசித்ததை போல் உணர்ந்த அந்த பெண் அரவிந்தனின் கையை தட்டிவிட அவன் கீழே விழுந்தான். போதும் போதும், இனி வேண்டா. பின்னாலிருந்து வந்த சிலர் அவளின் கைகளை பிடித்து கொண்டனர். வேண்டா, அம்மாவை ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. தன்னையும் மீறி அந்த கதறல் அரவிந்தனிடமிருந்து வெளிவந்தது. நான் பார்த்துக்கிறேன். பாலா சொன்னதை கேட்டு மற்றவர்கள் வெளியேறினர்.
அதற்கு பிறகும் அவர்கள் இருவரும் நிறைய நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தனர். எதுவும் சிந்திக்காமல் அம்மாவின் பக்கத்தில் அவ்வாறு அமர்ந்திருக்க வருடங்கள் கடந்து போனதாக அவன் உணர்ந்தான். പോകാം മക്കളെ, സമയമായില്ലേ? പുറകിൽ നിന്നുള്ള ചിറ്റപ്പൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതും അരവിന്ദൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. നിസ്സഹായത അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ വായിച്ചെടുത്തു. അയാൾ യാന്ത്രികമായി കൈകൾ നീട്ടവേ അരവിന്ദൻ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി. അരവിന്ദന് വീട്ടിലുള്ള മറ്റംഗങ്ങളോട് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ചിറ്റപ്പനോട് മാത്രം സംസാരിക്കുവാൻ അല്പം ഭയക്കുറവാണ്. ആ ഊർജത്തോടെ അവൻ ചിറ്റപ്പൻ്റെ കാതിൽ എന്തോ മന്ത്രിച്ചു. സ്മിതം തൂകി അവനെ വാരിയെടുത്ത അയാൾ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കവേ അവൻ അമ്മയുടെ കവിളുകളിൽ ചുംബനങ്ങൾ നൽകി. മതിയോ? മതിയെന്ന് പറയുവാൻ അവന് തോന്നിയില്ല. ഇരുവരും പുറത്തിറങ്ങി വന്നതും പഴയതുപോലെ മുറിയിൽ നിന്ന് വന്ന വൈദ്യർ ബാലകൃഷ്ണനോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എന്താ മാറ്റം തോന്നുന്നുണ്ടോ? പഴയതുപോലെയൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് നാൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ പറ്റൂ, അത് മതിയല്ലോ. സ്മിതം തൂകി വൈദ്യൻ അകത്തേക്ക് പോയതും ബാലകൃഷ്ണന് തൻ്റെ ഇടം കൈയിൽ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെട്ടു. താഴെ നോക്കിയതും അവിടെ അരവിന്ദനില്ലായിരുന്നു. തിടുക്കത്തിൽ ചുറ്റിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കി. വരാന്തയിലും മുറ്റത്തും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. നെറ്റിയിൽ കൈപ്പത്തി വെച്ച് പ്രകാശത്തെ ചെറുത്ത് തൻ്റെ സൈക്കിൾ നിൽക്കുന്ന ഇരുട്ടിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അവിടെ മരത്തിൽ ഒച്ചുകളും മറ്റും പിടിച്ചിരുന്നു. പറ്റിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. போமாமக்கா, நேரமாச்சு. பின்னால் இருந்த தன் சித்தப்பாவிடம் அழைப்பு வந்ததும் அவன் கண்கள் நீர் விட்டது. இயலாமை அவன் முகத்தில் பிரதிபலிப்பதை அவன் சித்தப்பா உணர்ந்தார். அவர் கைகளை நீட்ட அவன் அருகே சென்றான். உரையாடலை பொறுத்தளவில் வீட்டிலுள்ள மற்றவர்களை விட சித்தப்பாவிடம் அரவிந்தனுக்கு கூச்சம் சற்று குறைவு. அந்த உரிமையோடு அவன் பாலாவின் செவியில் அந்த விண்ணப்பத்தை வைத்தான். அதை கேட்டதும் அவ்வளவுதானே என்று கூறியபடியே அவனை தன் கைகளில் எடுத்துக்கொண்ட சித்தப்பா அவன் தாயின் அருகே கொண்டு செல்ல அவள் முகமெங்கும் முத்தங்களை தூவினான். போதுமா? போதுமென்று சொல்ல அவனுக்கு மனம் வரவில்லை. இருவரும் வெளியே வர மீண்டும் வந்த மருத்துவர் அவர்களிடம் விசாரித்தார். என்ன மாற்றம் ஏதாவது தெரியுதா? முன்ன மாதிரி இல்லை. சரி, கொஞ்ச நாள் கூட பார்ப்போம். சாமியை தான் கும்பிட முடியும். போதுமே. ஒரு நம்பிக்கையின் புன்னகையை தூவி மருத்துவர் உள்ளே செல்லவும் பாலா தன் கையில் ஒரு வெற்றிடத்தை உணர்ந்தான். அரவிந்தனை காணவில்லை என அறிந்து பரிதவித்த அவன் சுற்றும் பார்த்தான். எங்கும் இல்லை. நெற்றியில் கை வைத்து மின்விளக்கின் ஒளியை செறுத்து முற்றத்தில் பார்த்தான். பாசி பிடித்த மரத்தின் கீழே தன் மிதிவண்டி தூங்கிக் கொண்டிருந்தது. அதற்கு பக்கத்திலும் அரவிந்தனை காணவில்லை. മറ്റെന്തോ ഓർമ്മ വന്ന പോലെ ബാലകൃഷ്ണൻ കട്ടിലുകൾ നീണ്ടു കിടന്നിരുന്ന ആ മുറിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചോടി. അവിടെ ഒരു പ്രതിമ എന്ന പോലെ നിശ്ചലം കണ്ണു ചിമ്മാതെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മടിയിൽ തലചാച്ച അരവിന്ദൻ ചെറുതായി വിങ്ങുകയായിരുന്നു. അയാൾ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് നീക്കി. ചിറ്റപ്പനെ കണ്ടതും അവൻ്റെ കരച്ചിൽ വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവൻ ദീർഘനേരം അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു. പോകാം മക്കളെ, സമയമായില്ലേ? നമുക്ക് നാളെ വരാം. നിശ്ചലതയ്ക്കിടയിലൂടെ ബാലകൃഷ്ണൻ അപേക്ഷ എടുത്തിട്ടു. നാളെ വരാമെന്ന് ചിറ്റപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കള്ളമാണെന്ന് അരവിന്ദന് അറിയാം. അവൻ അതേപടി വെറുതെ കിടന്നു. സമയമായില്ലേ മക്കളെ? അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനെ അന്വേഷിക്കും. ആ കിടപ്പ് അതേപടി ഏറെ നേരം തുടരുവാൻ
സാധ്യമല്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അരവിന്ദനെ ഇളക്കി. അവൻ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ടു. നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ചിറ്റപ്പൻ അവനെ എടുത്ത് തോളത്തിട്ടു. ചാച്ച മക്കളെ. അവനൻ ചുമലിൽ ചാരി കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അടുത്ത ഊഴം വരെ. ஏதோ ஞாபகம் வந்தாற்போல் பாலா அந்த படுக்கைகள் அறையை நோக்கி ஓடினான். அங்கே சிலை போல் அசையாமல் இருந்த அந்த பெண்மணியின் மடியில் அரவிந்தன். தன் சித்தப்பாவை கண்டதும் அவன் அழுகை மேலும் ஓங்கியது. ஆனால் அவனை தொந்தரவு செய்யாமல் பாலா அவன் அருகிலேயே மறுபடியும் அமர்ந்தான். மறுபடியும் நேரம் நீண்டது. போலாமா மக்கா, போயிட்டு நாளைக்கு வரலாம். சித்தப்பா சொன்னது ஒரு பொய் என உணர்ந்த அரவிந்தன் மேலும் அழுதான். நேரமாச்சு மக்கா, தாத்தாவும் ஆச்சியும் தேடுவாங்க. அழுத்தம் கொடுக்க மனமில்லை என்றாலும் அவர் மறுபடியும் கோரிக்கையை முன்வைத்தார். அம்மாவின் மடியில் இன்னும் அவ்வாறு படுப்பது என்பது சாத்தியமில்லை என்பதை உணர அவன் கைகள் அவள் மடியை விட்டது. படுத்துக்கோ மக்கா. நிறைந்த கண்களோடு சித்தப்பா அவனை தோளில் போட்டார். அவன் தூங்க முயற்சித்தான். அடுத்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரை.